হুগলির শ্রীরামপুর বিধানসভার সিরিজতলায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হলো। এদিন উদ্বোধন করলেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল। শ্রীরামপুরের বুকে এই প্রথমবার এরকম সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন। এখান থেকেই আগামী দিনে বিধায়কের অফিস চলবে এবং মানুষকে সমস্ত পরিষেবা দেওয়া হবে। এদিন সুনীল বনসল বলেন, শ্রীরামপুরের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার বিধায়করা জনগণকে পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় এরকম সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন। আগামী দিনে তাদের এই প্রচেষ্টা জনগণের উন্নতির কাজে লাগবে। এদিন সমস্ত বিধায়ক সহ দলের নেতৃত্বদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। বন্দে বন্দে অনেকেই এখন ভারতবর্ষে বন্দে মাতরম বলতে চাইছে না। যারা বলতে চাইছে না তাদেরকে আমি বলি যে ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেখানে এই একটা মঞ্চে সারা ভারতবর্ষের মানুষ আপামর কোন ধর্ম সম্প্রদায় নিরপেক্ষ সবাই কিন্তু দীক্ষিত হয়েছিল এবং এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসেছিল এই একটা মঞ্চের জন্য। তাই আবার আমরা বলছি বন্দে জয় হিন্দ। সুভাষচন্দ্র বোসের নামে আজকে সেবা কেন্দ্র হয়েছে আপনাদের এই শ্রীরামপুরের শহরে এবং এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় রাজ্য এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাদের সকলের ইচ্ছে যে এই সুভাষচন্দ্র বসুকে আমরা আলাদা করে সম্মান জানাবো, যার জন্য আমাদের সেবা কেন্দ্র তার নামে আজকে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी हमारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए एक सेवा केंद्र की शुरुआत करें। मैं आज भास्कर भट्टाचार्य जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर अपना ये विधायक सेवा केंद्र शुरू किया है और हमारे ऐसे बहुत सारे विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में इसी प्रकार से जनता की समस्याओं को सुनने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं जितनी भी हैं उन सब का लाभ आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने अपना ये विधायक सेवा केंद्र बनाया है। आप सभी यहाँ की आम जनता, आम नागरिक हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र का एक सामूहिक रूप से विकास कर सके, इस दृष्टि से हमारा यह सेवा केंद्र एक बहुत उपयोगी साबित होगा। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। सुभाष चंद्र सेवा केंद्र खोला गया लेकिन नेताजी की तस्वीर नहीं है इस बोर्ड पर, क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी विधायक क्षेत्र में सेवा केंद्र प्रारंभ होगा। ये केंद्र भी आज यहाँ शुरू हुआ है, जहाँ जनता सीधे आकर हमारे विधायक से संवाद करती है और उनके जितने भी समस्या है उनका समाधान भी यहाँ पर करेंगे। और मुझे लगता है कि पूरे देश, पूरे बंगाल के अंदर सभी विधायक, आधे से ज़्यादा विधायकों के हमारे सेवा केंद्र शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी शुरू करेंगे। लेकिन वोट तो नेता ये कोई प्रोग्राम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोसु सेवा केंद्र जो हम लोग यहाँ पर पहली बार उद्घाटन करने जा रहे हैं और वो पार्टी की तरफ से बोला गया है कि इस हिसाब से हम लोग पब्लिक के सामने आएंगे।
ये एक सेवा केंद्र है। यहाँ से विधायक का जो ऑफिस है वो चलेगा, सारा सेवा कार्य यहीं से निर्वाह होगा। দাদা নেতাজি সেবা কেন্দ্র জেলা সহ রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় চলছে বা তৈরি হচ্ছে, সাধারণ মানুষ কতটা উপকৃত হবে বলে মনে করেন? সাধারণ মানুষের জন্যই তো হচ্ছে, সময় বেরোক তখনই ঘোষণা করবেন, এখন থেকে তো আমি বলতে পারবো না কতটা উপকৃত হবে। এটা কি কি ধরনের সব রকম, একজন বিধায়কের কাছে মানুষ যে যে কারণে আসে সেই কারণেই তার আসবে, বিধায়ক হিসেবে সেগুলো জানা হবে, আমার সিস্টেম তৈরি হবে এখানে অফিসে, সেই সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা সেগুলোকে অ্যাড্রেস করব।